बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशिर व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण धनुराशिर व्यक्ति विशेष माननक पई अगस्त 2025 किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। धनुराशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। धनुराशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो अगस्त 2025 रे से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्ये देखिबा। नवग्रह आपणको केउ भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा व्यतीत अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेथिपाई आपणकर जदि धनुराशि होइथाय तो वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउची धनुराशि। धनुराशिर राशिधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा ग्रह मानकर स्थिति एही अगस्त मासरे आपणक पई किपरि रहिछि। बंधु माने आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती राहु, चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती शनि, सप्तम भावरे विराजमान अछंती शुक्र एवं गुरु, अष्टम भावरे विराजमान अछंती बुध सूर्य, नवम भावरे विराजमान अछंती केतु एवं दशम भावरे विराजमान अछंती मंगल। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रा भाव। आपणक प्रथम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने गुरुंकर स्थिति तो सप्तम भावरे भल रहुछि, किंतु अगस्त मासरे आपणको दुईटी जिनिस प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। प्रथमे तो आपणकर टिके डेंटल इश्यू देखा देई पारे एवं द्वितीय रे आपणकर आखिरे ज्वलन भली समस्या देखा देई पारे। स्किन रिलेटेड मध्ये आपणको टिके जत्न नेबार अछि, नचेत आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अगस्त मासटी। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं अष्टम दृष्टि रे पंचम भाव को देखुछंती। तेबे सूर्य जेतेबेले आपणकर नवम भाव को चली आसीबे, अर्थात 17 अगस्त परठारु आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति रे आपण अधिक सुधार देखिबा को पाइबे। तो जदि एही अगस्त मासरे आपण किछि गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम देबा पई चाहुचंती, पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि स्टेप नेबा पई चाहुचंती, किछि एडमिशन करबा को, किछि फॉर्म फिल अप करबा को आपण चाहुचंती, किबा कोनोसी एक नुआ आरंभ करबा पई चाहुचंती, तो 17 अगस्त परे समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। कारण मंगलंकर स्थिति तो अगस्त मास सारा बहुत भल रहुछि। कारण अगस्त मासरे मंगलंकर राशि परिवर्तन करिबार नाही। सूर्य मध्य आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। तो 17 अगस्त परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति अधिक मजबूत हेबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। मंगलंकर दृष्टि मध्ये पंचम भाव उपरे रहुछि एवं बृहस्पतिंक ठारू मंगल चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती, जाहाको बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। अर्थात अगस्त मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपणको आपणक प्रेम जीवन रे समस्त प्रकारर सुख सुविधा प्राप्ति हेबो। कारण गुरुंक ठारू मंगल चतुर्थ रे अछंती।
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହି ତିନୋଟି ଭାବକୁ ତ୍ରିକ୍ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, ରୋଗର ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କମି ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତ୍ୱଚା ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବା କଥା ସେହି କାମ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସେତେଟା ସାଥ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାର୍ପ ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ନିଜ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାନି ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି।
मंगल को दशम भाव में दिग्बली बोली माना जाए। कामधंदारे जेते भी समस्या आसिले मध्य ताहा दूर होइजिब। आपण प्रत्येक कार्य को बहुत भल भाव करें। जो व्यक्ति विशेष माने बेरोजगार अछंती सेमानंक निकटरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही। एही 17 अगस्त परे सेमानंको नूतन चाकरी प्राप्ति हिबार बहुत अधिक संभावना रहुची एवं जो माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती चाकरी क्षेत्र रे सेमानंकर प्रमोशन हिबार मध्य जोग बनुची। व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि तो सप्तम भावटी होइथाय व्यापार वाणिज्यर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति बुध आपणकर अष्टम भाव विराजमान अछंती। बुध आपणकर अष्टम भाव थिबा कारणरू एही अगस्त मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति टिके एवरेज रहिबो। व्यापार वाणिज्य आपण तो बहुत अधिक परिश्रम करिवे किंतु परिश्रम अनुसार आपणको सेतिकी फल प्राप्ति होई परिबो नाही। जेहेतु बुध आपणकर अष्टम भाव अछंती सेही कारणरू आपण निजर बिजनेस रे जेतिकी ग्रो करिबा कथा सेतिकी ग्रो करि परिबे नाही। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि उपाय विषय जो उपाय गुड़िक करिबा द्वारा जहाँ सब अशुभत्व रहुछि से गुड़िक खंडन होई जिवो एवं आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे गुरु जेहेतु आपणकर राष्ट्राधिपति अटंती तेणु प्रत्येक दिन आपण गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। एहा व्यतीत प्रत्येक बुधवार दिन आपण गोमाता को सबुज चारा खाइबाको दियंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। निश्चित भाव में समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना।